Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, lesson 6 na tayo. Ainal qalam. Anong ibig sabihin ng aina? Ma'ana Nasaan, aina? Ustad? Ang ma'na aina? Nasaan? Ginagamit lang ang aina kung ang tinatanong mo tungkol sa lugar. So, ano dito? Sa English, when. Where, sorry. Where. Sa English, where. And then, try na natin. Ako ang ano dito, pag mayroon ka nakitang shaykh sa akin, and then pipili na lang ako isa-isa. Start tayo kay Ibrahim. Ya Ibrahim. Ma hadha ya Ibrahim? هذا كلام يا أستاذ. Naam ya Abdul Aziz. Ungi. Aina al-qalamu ya Abdul Aziz? القلم القلم في يدي يا أستاذ. Ma man al-yad? Sa kamay, Ustad. Aywa, sa kamay. Aina al-qalamu al-ana ya Pasirhan? Aina al-qalamu al-ana ya Pasirhan? القلم الآن في الجيب يا أستاذ. Ma ma'na al-jayb ya Pasirhan? Di ko alam, Ustad. Ma ma'na al-jayb? Jayb. جيب موجود في البنطلون بسراويل. Tabayan Ustad hita. الجيب ممكن أن جيب. تدخل يدك في الجيب. ممكن أن تودع النقود Bulsa الفلوس wala. في الجيب. ما معنى الجيب؟ Wallet. الوالد. ممكن أن تودع الوالد في الجيب. Bulsa. أيوة بولسا. الجيب بولسا. نعم القلم الآن في الجيب. أين القلم الآن يا أنت ميمي؟ القلم أنا دفتري يا أستاذ. أيوة القلم الآن على الدفتر يا أستاذ. ما معنى الدفتر يا أنت؟ Kitab. Blackboard. Kitab. Kitab. Kitab daw, Ustad. Kitab. Notebook. Yeah. أيوة Notebook, Ustad. notebook. نعم القلم الآن على الدفتر. أين القلم الآن يا سلاليمة؟ Ustad, saan na po yun? Dito na. Dito na. Yung cursor po. Al-qalamu al-an ala maktabi ya Sheikh. ما معنى المكتب يا سلاليمة؟ Study table po, Ustad. study table. نعم القلم الآن على المكتب. أين القلم الآن يا يوسف؟ أستاذ القلم الآن على الكرسي يا أستاذ. ما كرسي معنى يا أستاذ. الكرسي؟ أستاذ أبوان أستاذ. upuan. نعم صحيح. أين القلم الآن يا مجاهد؟ أين القلم الآن يا نينيت؟ القلم الآن في دفتر. يا Dito na tayo, Ustad. dito na. Kung saan ang ano, nandoon siya.
القلم الآن في دفتر. Ya. Continue. أين القلم Hindi. أنا؟ Continue mo, di ba? Al-qalamul ana fi daftar. And then ito. Okay. Yung answer binasa ko, sorry. القلم الآن في دفتر يا أستاذ. Aywa, jazakillahu khairan. Yala ya anti Ruaima. Al-qalamul ana fi daftar. Ayna al-qalamul ana ya anti Ruaima? القلم الآن في اليد يا أستاذ. Aywa, ma ma'na al-an? Ma ma'na al-an? Ma ma'na al-an? Anong isa ng an? Al-an. Anti Ruaima? Al-an. Ngayon. Aywa, ngayon. Al-qalamul ana fil yadi ya ustad. Ayna al-qalamu al-ana ya Aba Ahmad? Ya Aba Ahmad. القلم الآن في اليد يا أستاذ Fil? يا شيخ Fil? القلم الآن في الجيب يا شيخ Aywa. Ma ma'na في al-jayb? الجيب يا شيخ Ma ma'na al-jayb? الجيب بلسة أستاذ Aywa, jazakallah khair. Yalla ya Hajar. Al-qalamul ana fil jayb. Ayna al-qalamul ana ya Hajar? الكلام أنا علي كتابي يا أستاذ. مرة واحدة. مرة ثانية يا هاجر. القلم الآن. يلا. ulitin mo. Hajar. الكلام أنا علي كتابي يا أستاذ. أيوة. القلم الآن على الكتاب. ما معنى على الكتاب؟ على الكتاب. ما معناه يا هاجر؟ Drink. Ustaz, na-confuse po ako. Meaning? Bro Ahmad. على الكتاب. On top of the table, Ustad. Table. Kitab. Table. Sorry. On top of the book. Aywa. Nasa taas ng book. Ang ala, most of the meaning ng ala, on. On. Sa taas. Sa top. Yalla ya hinayon. Al-qalamul ana ala al-kitabi. Ayna al-kitabu ya hinayon? الكتاب على الدفتر يا أستاذ. Jazakillahu khairan. Yalla ya Melanie. No. Maratan ukhra. Ma mana maratan ukhra? Ulitin. Ulitin ulit. Okay, ulitin ulit. Again, maratan ukhra ya hinayon? Ulitin po. Yes. Yalla, ulitin mo. الكتاب على الدفتر يا أستاذ. Aywa, jazakillahu khairan. Yalla ya Melanie, al-kitabu ala daftari. Naam, al-kitabu ala daftari. Ya Melanie, ma hadha? هذا مفتاح يا أستاذ. Aywa, jazakillahu khairan. Naam, yalla ya Fulido. Aina al-miftah? Aina al-miftah? Pulido. Ustaz, what's miftah? Yun ang next tanong natin kay Pulido. Yala, Pulido. Nasaan na si Pulido? Wala. Mujahid. Di ba? Assalamualaikum, Ay, Ustaz. diyan ka. Sige. Hindi ko lang Aina al-miftah ya Fulido? Key, susi. Yalla, ma'nahu susi. Ma'na al-miftah susi. Al-an, aina al-miftah? Aina susi ya Fulido? Saan? Ay, nawala ako, Ustaz. Sandali. Tingnan mo lang kung nasaan nakatutok ang mouse. Doon ka mag-start. Al-miftahu fil yadi ya Ustaz. Aywa, al-miftahu fil yadi ya Ustad. Al-miftahu fil yad. Aina al-miftahu al-ana ya Muhammad? Ya
يا إبراهيم. صحيح أستاذ. وعليكم السلام. المفتاح الآن في الجيب يا أستاذ. جزاك الله خيرا. يلا يا أحمد، المفتاح الآن في الجيب. أين المفتاح الآن يا أحمد؟ المفتاح الآن على المكتب يا شيخ. أيوة جزاك الله خير. أين المفتاح الآن يا أوني؟ المفتاح الآن على الكرسي يا أستاذ. جزاك الله خير. نعم المفتاح الآن على الكرسي. أين المفتاح الآن يا ميلاني؟ المفتاح الآن على الكتاب يا أستاذ يا شيخ. نعم جزاك الله خيرا. يلا يا Pak Sirhan. نعم المفتاح الآن على الكتاب. أين الكتاب يا Pak Sirhan؟ أبو تحت الدفتر يا أستاذ. ما معنى تحت؟ تحت ستاس فوق. فوق؟ تحت سبابا pala. Sababa. تحت سبابا. Ang fauqa? Sa taas. Sa taas. يلا يا أنت ميمي، الكتاب تحت الدفتر. الكتاب تحت الدفتر. أين القلم يا أنت ميمي؟ القلم تحت الكتاب يا أستاذ. نعم القلم تحت الكتاب. أين القلم الآن يا يوسف؟ القلم الآن على المكتب يا أستاذ. أيوة جزاك الله خيرا. يلا يا مجاهد، القلم الآن على المكتب. أين المفتاح يا مجاهد؟ القلم الآن على المكتب يا أين أستاذ. المفتاح؟ مفتاح. أولا فلن يا أستاذ. مفتاح؟ Yes. المفتاح تحت الكتاب يا شيخ. جزاك الله خيرا. يلا يا هنايون، إياك. المفتاح تحت الكتاب. أين الكتاب الآن يا هنايون؟ الكتاب في اليد يا أستاذ. نعم جزاك الله خيرا. يلا يا نينيت. يلا يا هنايون مرة أخرى. الكتاب في اليد يا أستاذ. أيوة جزاك الله خيرا. يلا يا نينيت، الكتاب في اليد. ماذا في اليد يا نينيت؟ نينيت يلا يا أنت رؤيمة، الكتاب في اليد. Sorry. ها؟ Di ako, Okay, hindi ako naka... sige Nene. Okay. Al-kalamu wal-kitabu fi al-yadi ya Ustad. Aywa, jazakillahu khairan. Ahsanti. Ano ibig sabihin ng ahsanti? Ma ma'na ahsanti? Ma ma'na ahsanti? Excellent. Excellent. Ano pa? Very good. Basta magagandang puri yan, papuri. Ahsanti, al-qalamu wal-kitabu fil yad. Mada fil yad al-ana ya anti Ruayma? Al-kalamu wal-miftahu wal-kitabu fil yadi ya Ustad. Naam, al-qalamu wal-miftahu wal-kitabu fil yad. Ma hadha ya Aba Ahmad? Ma hadha ya Aba Ahmad? Ya Aba Ahmad. هذا بيت يا أستاذ. ما معنى البيت؟ هذا بيت يا أستاذ. البيت ما معنى معناه البيت؟ نفس دار. أيوة. house أستاذ. الدار بيت منزل. ما معنى البيت إذن بالإنجليزي؟
ما معنى البيت بالإنجليزية؟ بالإنجليزي بالإنجليزي معناه house. house. نعم house. هذا بيت. أين بلال؟ أين بلال يا هاجر؟ أين بلال يا هاجر؟ أو أين مهيمن يا هاجر؟ Ustad, sana po yung naam? Tama po ba, Ustad? Dito. Bilalun fi almar hadi. Mir. Amir hadi. Aywa, Muhaymin fil mirhad. O Bilal ismul insan. Pangalan ng tao. Bilal ismul insan fil mirhad. Ma mana al mirhad? What's mirhad, Ustad? Ma mana al mirhad? Mirhad. الحمام. Hammam. Hamam? Yes, Hammam. murad Hammam. bil hammam. Lakin al mirhad faqat lil ittisal. Ginagamit lang al mirhad pang ligo. Pero yung hammam, lahat na 1 2 3 ginagamit doon. Pero ang mirhad, space lang yan. So mirhad, Ustad, bathroom. Specifically Parang for shower. Parang shower room. Room. Shower room. Shower. Although meron din mga gumagamit, hindi na nila pinag-differentiate. Ginagamit na nila as isa. Andun na, pwede pang lahat-lahat. So ang mirhad, halos kaparehas din ng hammam. Pero ang pinagkaiba lang, mirhad, ginagamit lang yun pang ligo. Naam, Bilalun fil mirhad. Man fil mirhad ya Ahmad? Bilalun fil mirhadi ya Ustad. Naam, Bilalun fil mirhad. Aina Amina ya Ibrahim? Aina Amina ya Ibrahim? Aminatu fil matbakhi ya Ustad. Aminatu fil matbakh. Man fil matbakh ya Ungi Abdul Aziz? Man fil matbakh ya Abdul Aziz? Aminatu fil matbakh ya Ustad ya Sheikh. Naam ya Melanie. Aina tifl ya Melanie? Atiflu fil ghurfati ya Ustad. Ma ma'na al matbakh? Ma ma'na al matbakh? Kitchen. Kusina, Ustad. Aywa. Kusina, kitchen. Ma ma'na tifl? Which one? Bata. Ma ma'na tifl? Baby. Aywa, baby, bata. Idhan at-tiflu fil ghurfati. At-tiflu fil ghurfati. Naam, man fil mirhad ya Anti Mimi? Man fil mirhad ya Anti Mimi? Bilalun fil mirhadi ya Ustad. Naam ya Pak Sirhan. Man fil ghurfa ya Pak Sirhan? Aminatu wa tiflu fil Ustad. Ma ma'na al-ghurfa ya Pak Sirhan? Ma ma'na al-ghurfa? Room. 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 Okay, room. Kwarto. Yes. Ustad, ano po yung amin na to? Pangalan. Ismul insan. Ismul insan. Ismul mar'a. Pangalan ng babae. Si Amina. Amina. Sala po, Ustad. Yalla. Aminatu wa tiflu fil ghurfati. Man fil ghurfati ya Salalima. Bilalu wa Aminatu wa tiflu fil ghurfati al-an ya Sheikh. Bilalun wa Aminatu wa tiflu fil ghurfati ya Shaykh. Naam. Aina Bilalun wa Aminatu wa tiflu ya Yusuf? Bilalun wa Aminatu wa tiflu fi ghurfati ya Ustad. Aina Aminatu ya Mujahid? Aina Aminatu ya Mujahid? Aminatu fil ghurfati. Aminatu fil ghurfati ya Ustad.
Jazakallahu khairan. Yalla ya Hajar. Aina al-Bilal ya Hajar? بلال في غرفتي أيد أيضا. بلال. what? Again, مرة أخرى. بلال في غرفتي tama Ustaz? أيضا Aydan. Ayun. So, kailangan i-direct mo na. Bilalun Aydan. fil. Huwag mo nang sabihin fi-al. Kasi kapag ang hamzatul wasal, kapag dinirect mo siya, fil. Huwag mo nang basahin ng alif. Bilalun fil gurfati aydan. Mamana al-aydan? Mamana aydan? بلال في الغرفة أيضا. Mamana aydan? Also Ustaz? Also. Yes, also. Si Bilal daw ay nasa room din. Pag sa Tagalog din. Na Bilalun kadhalik. Mamana kadhalik? Bilalun kadhalik. Mamana kadhalik? Bilalun kadhalik. Yan, nandoon, Ustad. Ganun din. Abu Ahmad. Ganun din, Stads. Ganon din. Likewise, Bilalun, ganon din. Aw Bilalun aydan fil gurfa. Inulit din, no? Bilalun aydan o Bilalun kadhalik. Kadhalik and aydan. Mutaradif. Anong mutaradif? Same meaning. Homonyms ba ang same meaning? O synonyms? Synonyms po. Ustaz. Synonyms. Okay, Ustad. synonyms. Synonyms na itong dalawa. Bilalun kadhalik o Bilalun aydan. Same. Si kadhalik at si aydan. Aina tiflu ya Yusuf. Ay, tapos na tayo dyan. Si Ahmad na. Aina tiflu ya Ahmad. Ano kayo, magaling ba na pa? At-tiflu fil ghurfati ya Ustad. Naam. Ya Ibrahim. Aina Bilal wa Amina wa Tifil. بلال في المرحاض وآمنة في المطبخ والطفل في الغرفة يا أستاذ. أيوة. جزاك الله خيرا. يلا يا عبد العزيز. أين بلال وآمنة والطفل يا عبد العزيز؟ بلال في المرحاض وآمنة في المطبخ وطفل في الغرفة يا أستاذ. جزاك الله خيرا. يلا يا ميلاني. أين آمنة الآن يا ميلاني؟ آمنة الآن في المرحاض يا أستاذ. أيوة جزاك الله خيرا. وأين بلال الآن يا باسرهان؟ بلال الآن في Tapos na. Bilalun al-an fil matbakh. Naam. Wa ayna at-tiflu al-an? Ya Auntie Mimi. الطفل في المرحاض يا أستاذ. Jazakillahu khairan. Yalla ya Fulido. At-tiflu al-an fil mirhad. Ayna Aminatul an ya Fulido? Aminatu al-an fil ghurfati ya Ustad. Aywa. Naam. Man fil matbakh al-an ya Salalima? Bilalu wa Aminatu fil matbakh ya Ustad. Bilalun. Bilalun wa Aminatu fil matbakh ya Ustad. Naam. Wa ayna at-tiflu ya Yusuf? At-tiflu fil mirhadi. Yusuf. Ayna at-tiflu ya Mujahid? الطفل في المرحاض يا شيخ. Jazakallahu khairan. Yalla ya Hajar. Man fil ghurfa ya Hajar? Ano? Silus pala. Ya Hinayon. Man fil ghurfa ya Hinayon?
آمنة والطفل في الغرفة يا أستاذ. Aywa. Yalla ya Nenet. Aina Bilal ya Nenet. Wa aina Bilal ya Nenet. بلال في الغرف في المطبخ يا أستاذ. Jazakillahu khairan. Matbakh. Yalla ya Anti Ruaima. Man fil matbakh ya Anti Ruaima? بلال في المطبخ الآن يا أستاذ. Aywa, jazakallahu khairan. Okay, ngayon maglagay kayo ng note. I-note nyo. Dito sa lesson na to, haba pala, sa lesson 6, makikita nyo kapag ang nasa unahan, ilagay nyo, kapag ang nasa unahan, ilagay nyo dyan, note, kapag ang nasa unahan ay demonstrative pronoun. Ilagay nyo, demonstrative pronoun. Tulad ng hadha, hadihi. Ilagay nyo. Pakiulit nga, hinayon. Kapag ang nasa unahan. Kapag sa unahan ay demonstrative pronoun. Tulad ng hadha. Tulad ng hadha at hadihi. Hadihi, etc. Basta demonstrative pronoun. At noun na may alif lam. Noun na may alif lam. Ulitin mo na yun, pangalawa. Sandali lang, Ustad. At noun na may alif lam. And then, pangalan ng tao at pangalan ng tao. Okay. Yun lang. Sila ay mubtada. Sila ay mubtada. Ano yung sinang mubtada? Subject. Subject. Pakiulit nga ng rule para mabasa nila, maintindihan nila. Ako po? Yun na yun. Kapag ang nasa unahan ng sentence ay demonstrative pronoun, example, hada, at noun na may alif lam at pangalan ng tao, sila ay mubtada. Okay, so tatlo pa lang binanggit natin. Tingnan natin. Ang hada, demonstrative pronoun. Nasa unahan siya ng sentence. Automatic siya ay mubtada. Siya ay subject. Nakuha nyo? Bakit subject si hada dito? Bakit siya mubtada? Siya yung nasa unahan. Kasi siya ay nasa unahan. Kasi lahat ng demonstrative pronoun kapag nasa unahan, automatic mubtada. Ilagay mo pala sa dulo, except kapag may ibang dahilan. Except kapag may ibang dahilan. Kasi may exemption of the rule. Lahat kasi ng ruling meron niya exemption. Except kapag may ibang dahilan. So pag nakita nyo ang hada sa unahan, mubtada. Dito, al-qalamu fil yad. Al-qalamu fil yad. Nasaan ang mubtada mo? Al-qalamu. Bakit mo siya mubtada? Al-qalamu. Qalamu. Dahil May alif lam. Alif lam. Kasi ang rule natin, kapag may alif lam, nasa unahan ng sentence, automatic? Muftada. Muftada. Okay, same with al-qalamu dito. Al-qalamu, 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 al-kitabu. Mubtada ba siya dyan o hindi? Mubtada. Mubtada.
Mubtada. Mashallah. Dito, al-kitabu, mubtada o hindi? Mubtada. 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 Dito, al-kitabu, mubtada o hindi? Mubtada. Mubtada. Al-miftah, mubtada o hindi? Mubtada. 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 Al-miftah na naman, mubtada o hindi? Mubtada. 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 Al-miftah. Lahat ng miftah. مبتدا Miftah, miftah, مبتدا miftah. Al-kitab. مبتدا And then al-qalam. 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 Al-miftah. Al-miftah. Al-kitab. 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 Al-qalam. Wag dito. Ito pa, al-qalam. Dito, al-qalam. Dito, mubtada bang hadha dyan o hindi? Mubtada. Mubtada. Dahil siya ay Nasa unahan. nasa unahan. Nasaan? Nasa Okay. unahan. Dahil siya ay demonstrative demonstrative pronoun at nasa unahan. nasa unahan. Yes. So meron na kayong rule. Tingnan natin. Saan bang kakaiba? Ito lang yung Bilal fil mirhad. Nasaan ang mubtada mo? Bilal. 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 Bakit? Pangalan ng Bilal. Yes, Ismul insan. kasi pangalan siya ng Name of tao. person. Tao. Okay, dito, Bilal, yes or no? Pag sinabi mo yes, Yes. tada. Pag no, hindi. Yes or no? Yes. 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 Dito, Bilal, yes or no? Yes. Amina. Yes. Yes. Amina. Yes. Amina. Yes. Yes. Po. Yes. At Tiflo. Yes po. Yes. Yes. Bakit? Alif lam. Alif lam. Alif lam. Sa unahan. Bilal. Yes po. Yes. Okay. Amina. Yes. Okay, dito, dalawa yung mubtada mo. Si Amina at saka si Tifil. Si Amina at Tifil, ang tawag dyan, compound subject. Ewan ko, sa English, di ba may compound subject? Wala. Meron. Meron. So dito, Amina wa Tifil. Compound subject. And then, Bilal, yes or no? Yes. 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 Dito, Bilal. Yes. Yes. Yes, Amina. Ustad. Yes. Yes. Bilal po, Amin. Bilal. Yes. Yes. Okay. So, tingnan nyo lahat nun. According sa ruling natin, meron na kayong konting idea paano maghanap ng mubtada. And then next naman, try natin maghanap ng khabar. Next, try natin maghanap ng khabar. Tapos na tayo doon. Next week, lesson 7 naman tayo. Okay, saan tayo dito sa bilang book? Where are we? Paki-check nyo nga to. Ito yung book nyo sa Ta'bir. Huwag kalimutan ng ruling kapag ang demonstrative pronoun at ano pa yung kasunod niya? May alif lam. Noun na may alif lam. At pangalan ng tao. Kapag nasa unahan ng sentence, automatic mubtada. Mubtada. Except kapag may ibang dahilan. Reason. Always yan may reason kapag nabago. Dito na tayo. Pag-check nyo nga. Parang dito na eh. O kamrakatan tapos na ata dito. Yala. Check nyo nga. Hajar. Hindi ata ka nag-answer sa book nyo eh. Touch 39 po. Oo. Dito na, 39. Opo. Dito na. Kamrakatan salatus subhi. Ito yung last natin na tanong eh. Sige, kung may nakaalala pa. Kamrakatan salatus subhi. Kamrakatan salatus subhi. Pasiran. Salatus subhi rakatani. Aywa, salatus subhi rak'atani. MashaAllah, spasirhom. Okay, dito. Tingnan natin. Kung sinong gustong mag-answer, pwede niyang answeran. Raise your hand. Number 1. Adhabu blank as-syu'bah. Ma ma'na syu'bah?
Yan, di ba? Second. Vocational school. Vocational course. Vocational school. Adhabu blank vocational school. Fisaa sa oras sabahan, morning. Yala, raise your head. Yala, Pulido. Try ko lang po, Ustad. Sige, try. Yung pong blank ang lalagyan ng word ano? Tama ba? Yes. Okay, subukan ko po. Adhabu gadan asyubati fisaa mubakiran sabahan. Okay, pupunta ako bukas sa Syu'ba sa oras early. Sa time early, sa early time. Sabahan. Pwede, pag meaning, pwede na. Pero, ano, 74. Kulang isa para pumasa. Yala, hinayon. Adhabu ila syu'bati. Adhabu ila syu'bati fi sa'ata sadisata sabahan. Aywa, sabi ni Nayon, adhabu ila. And then, fisaati, balik to ha, dapat fisaati. Wala kasi akong, hindi ito pwedeng mag-draw dito eh. Fisaati, ano yun? Asadisa? Asadisa sabahan. Asadisati. Sadisati. Asadisati sabahan. Fisaati, asadisati. Kasi ano siya, sifa. Adjective. Apo. Kailangan sumusunod siya sa unahan niya. Fisaati, sadisati, sabahan. Okay, sino pang may ibang answer? Iba. Sinong may iba? Okay, dito, wala nang ibang answer kundi ila. Ilagay nyo dyan ila. Kasi after ng word, adhab o dhahaba o adhab, kasi mudari yan, adhab, ang kasunod niya dapat mayroong ila. Ilagay nyo dyan ila. Adhabu ila. Ila. Ilagay nyo dito ila. Always may ila kasunod si adhabu o dhahabtu man yan. Basta from the word dhahaba, kailangan mayroong ila. And then dito, depende na sa time. Kung halimbawa, kahinayon daw, sadis. Early siya eh. Ang sadisa, anong oras ang sadisa? Alas 6 po. Alas 6. Sadisa. Sinya na That's si question po. Sadisati. Sinong nagtatanong? Ustad, ano po yung difference pag hadabu ilayha or ahadabu illa? Adhabu ila syu'ba. Kapag alisin mo tong syu'ba, kailangan meron siyang kapalit. Lagyan mo siya ng pronoun, ilayha. Pero nandyan naman, kung saan ka pupunta, nandyan naman sa vocational school, so no need na. Hindi mo nalagyan. Nakuha mo yan? Chalo ko sa. Jazakallah po. So maging ganyan lang siya. Okay. Ila asyu'bati. Pero pag tinanggal mong syu'ba, kailangan meron ditong ilayha, ha. Babae kasi, kaya kailangan ha, hindi hi. Okay, so yung palitan mo lang dito, kung alas 7 siya, pupunta. Anong ilagay mo? Sabi'ati. Aywa, asabi'ati. Alas 8. Tamania. Athamina. Saminati. Yes, Mina. Ano yung sa kanya? Sabi'a. Kailangan bi'a. Kapag 9, alas 9, may alif lam yung lahat ha? Lagyan mo alif lam. Pag 9, At-tasi'a. aywa, ganyan. At, Tasi'a.
At-tasi'ah. 10. Al-asharata. Ha? Al-ashira. Ashira. Ashira. Ashirati. 11. Dalawang word ang 11, ha? Dalawang word. Hadiya. Al-Yasan. Tapos Hadiyata. kasi mabni. Hadiyata. Hindi yan nagagalaw. Hadiyata. And then, anong kasunod niya? Hadiyata ashrata. Ashrata. Yes. Hadiyata ashrata. Kasi mabni yan siya. Sorry po, ano po yung 11? Hindi po it na ashar? No. Ang ibig sabihin, ihda. Ihda ashar. 11. Pero kung yung level ba, yung ranking, yung first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, yun na yun. Hadiyata ashrata. Nakuha nyo, bakit hindi ihda? Bakit hindi 8? Samania. Bakit hindi tis'a? Bakit hindi sitta? Kasi ito pang pang level. First, second, third, fourth, ganyan. Nakuha, sino to? Okay na po, Ustaz. Jazakallah khair. Confuse Yeah. ako. Clear natin yan. Malalaman nyo rin yan mamaya. Number 2. Sinong gusto? Number 2. Tapos ka na yun. Magbigay ito ng chance. Si Ungi. Sino kaya sa kanilang mag-asawa? A'udhu fil mahja'i fi sa'ati al-wahdati dhuhran. Okay. Sabi mo ay wahidati. Wahidati dhuhran. Piano natin. Wahdati. Ano yun? Annonation. So, sabi mo al-wahida. Tama. 1 o'clock. Dhuhran. Ang dhuhran, yung noon. Noon time. Noon time. Wahida. A'udu, kailangan dito ila. Parehas din yung nasa unahan. A'udu ilal mahja'i. Ano ibig sabihin? Mama al mahja'? Dorm po, Ustad. Dorm. Okay, palitan nyo. Pag 2 o'clock. Anong 2 o'clock? Athaniya. Aywa, athaniyati. 3 o'clock. Athalita. Yes, athalithati. Okay. Yan lang muna. Next, number 3. Sinong mag-answer number 3? Taas ng kamay. Adrusu al-farag al-arabiyata wa blank al-karima wa blank al-sharifa. Ayan, napag-aralan na natin to. Possible din nyo yan alam. Adrusul lugat al-arabiyyata wal Qur'anil Karim wal hadithi sharif. Aywa, ang sabi ni Salalima, adrusu, ba din, Salalima? Adrusul lugat al-arabiyyata wal Qur'anil Karim wal hadithi sharif. Aywa, sabi ni Salalima dito daw. Tama ba si Salalima? Mag-like kayo kung tama siya. Like it kung tama, kung mali, magpalakpak kayo. Hindi yun bully, ha? Ulit, Ustad. Pakiulit daw Salalima. Okay. Adrusul lugat al-arabiyyata wal Qur'anil Karim wal hadithi sharif. Okay, sabi ni Hinayon, mali daw. Ano ang mali niya, Hinayon? Yung haraka lang po sa Quran at saka sa Karim, saka sa Hadith.
Fatha Okay. po dapat. Masya Allah, hinayon. Al-lughata, dito kasi ang sabi daw ni Al-Karimi, Al-Qurani. Qur'ani. So mali daw. Quran Dapat daw al-Karim. Quran al-Karim. fatha. And then dito, sinabi niya al-hadithi. Ano dapat Wal hinayon? Al-Hadith al-Sharif. Aywa, al-hadith al-sharifa. Okay, explanation. Kasi ang lughata, itong adrusu, fi'il, verb, mudari, at saka meron ka ng fa'il dyan. Anong fa'il mo dyan? Ana. Kasi kapag mudari, tapos ang nasa unahan niya ay ang nire-represent niya ay ana. Pinag-aaralan ko. Pag alif dyan, ana. Kapag noon, kami. Kaya dito sa unahan, kapag naman niya, hiya. Pero kapag ta ang nasa unahan, dalawa ang nire-represent niya. Anta or hiya. Pero wag na muna yon, dito tayo. Bakit yan? Kaya yan Hamza kasi ang nire-represent niya si ana. So meron ka ng verb, meron ka ng doer, which is ana, doer. So ang kulang na lang sa'yo, direct object or object. So al-lughata, maf'ulun bihi. Lahat ng maf'ulun bihi, kailangan patha ang dulo. Kaya yan patha. Ngayon, ang Arabiyata, ano ang dahilan? Bakit mo siya nilagyan ng patha? Sinong nakakaalam? Bakit Arabiyata? Hindi ti, hindi tu, hindi bla bla. Bro Ahmad. Naat. Okay, sifa or naat. Ngayon, ano ba yung sifa at naat? Paano mo siya lagyan ng haraka kapag sifa siya? Kaparehas ng nauna po, Ustad. Kaparehas ng nauna. Sumusunod ba, sa Bro Ahmad? nauna, Ustads. Ang haraka. Ano yun, Auntie Mimi? Ang haraka niya, sumusunod siya sa nauna sa kanya. Aywa, ang sifa or naat, nakadepende ang harakat niya kung ano ang harakat ng nasa unahan. Dahil diyan siya, ganun din siya. Same with dito. Dahil dito sa unahan niya, sa Qur'ana. Same with Sharifa. Dahil din dito sa unahan niya. Ngayon, ang tanong ko, bakit ang Qur'ana at Haditha, bakit sila patha? Ano naman ang reason natin? Bakit Qur'ana, bakit Haditha? Nag-ataf po siya, Ustad. Nag-ataf. Ano ba yung ibig sabihin ng ataf? Nag-sunod. Nag-kopya. Nagkopya. Okay, sino pang may ibang dahilan? Bakit? Kanino siya nag-ataf? Hinayon. May lughata po. Kay lughata. Okay. Tama ba sinayon? Kung sa tingin niyo tama, i-like. Kung mali, palakpak. Yung ungi, tama daw. Abu Ahmad, tama daw. Yung iba wala, nasa gitna. Hinayon, ba't hindi ka nagla-like sa answer mo? Yung Manisan group, tama daw. Nag-like na ako, Ustad. Nag-like na rin siya. Okay, tama. Nagma'tuf. Raise hand ba yung like? Ano yun? Ano? Sa lalima? Raise hand ba yung like? Hindi, like lang mismo. Hindi nahanap ko yung like. Hindi ko. Yung ganyan. Okay, tama si Hinayon. Dito sila sumunod. Dito sila sumunod kay Lughata. Kasi dahil kay waw. Ang tawag sa waw, wawul ataf. Conjunction. And. Wawul ataf. Yes. So, ang kasunod ng wawul ataf, kailangan meron siyang sinusundan. So, ito yung sinusundan niya. Okay. Nagtatouch na rin tayo. tayo sa paglilinaw, Ustad. Kaya, dito na sa number 4. Tapos na si Salalima. Tapos na rin si Hinayon. Si Ung yata. Tapos na rin sila. Number 4. Sinong gusto? Ako na, Ustad. Ibrahim. Yala Ibrahim. Okay. Bismillah. Adrusu fil usbu'i Hmm. khamsata ayamin.
Masya Allah. Sabi niya, khamsata ayamin. Okay. Sa grammar, tama ba? Khamsata ayam o mali? Dito na natin malalaman. Grammatically, sino yun? Nagpalakpak, wrong daw. Adrusu fil yawmi khamsata ayam. Ano ang tama, Hinayon? Sa tingin mo? Sa tingin ko, Sige. Khamsati? Ano? Khamsati? Khamsati. Bakit? Dahil sa fi. Dahil sa fi. Pwede? May point ka? Si Hajar nag-like. Sabi niya tama na daw. Si Abu Ahmad na pumalakpak. Ibig sabihin mali daw. Ano ang reason mo, Abu Ahmad? Wala si Abu Ahmad. Dapat Ustad sa mudakkar yung ano. Dapat mudakkar. Dapat mudakkar yung form ng khamsa. Si Ungi group, tama Mali daw. pala. Okay, sabi ni Abu Ahmad, dapat daw dito khamsa lang. Alisin mo yung ta. And then, bakit Ungi group, bakit tama? Ustaz, tama siya, Ustaz. Bakit tama? Depensahan mo. Kasi Ustaz, di ba, kailangan pag opposite yung gender nila. Okay. Kailangan opposite gender. Kasi ang singular ng ayam, yaumun. Yaum. Ang yaum ba, lalaki o babae? Ang yaum, lalaki o babae? Lalaki po, Ustaz. Lalaki. So, kailangan Lalaki. babae ang number niya. Khamsata ayamin. So, tama. Khamsata ayamin. Basta ang number from 3 to 10, kailangan opposite gender. Kapag ang number mo ay babae, yung binibilang niya kailangan lalaki. Kapag babae itong binibilang, kailangan ang number mo. Kapag babae ang binibilang, lalaki ang number mo. Kapag ang number mo babae, dito sa kabila, kailangan lalaki. Nagets niyo yung point dito? Ang number lang kailangan 3 to 10. Ngayon, ang sabi naman ni Hinayon, hindi siya nagproblema doon. Ang problema ni Hinayon ngayon, kailangan daw ito kasra. Hindi daw patha. Okay, explain na natin. Bakit siya patha? Tapos, ang reason niya dahil kay fi. Okay, ngayon, ang tama is patha. Bakit siya patha? Although siguro, explain ko na kaya. Ang tawag dito sa kanya ay naib maf'ulun fihi. Naib maf'ulun fihi. Balang araw mapag-aralan nyo rin yan. Alam nyo ba yung anong maf'ulun fihi? Adverb po of time. Adverb of time. Ngayon, bakit siya adverb of time? Dahil sa ayam. Ang yaum ba? Ano bang tinutukoy ng yaum? Ngayon. Yaum. Today. Hindi. Ang yaum today. Panahon. Pero pag kinawa mong ayam, Panahon, Ustad. days. Di ba? Ayam days. 5 days. 5 days. Nakuha nyo? Ngayon, ang khamsata, dalawa ang mo. Pwede mo siyang gawin maf'ulun bihi, direct object. Pwede rin siyang gawing naib maf'ulun fihi. Naib siya, assistant siya. Siya ang pumalit kay ayam. Siya ang pumalit dito kay nino? Kay days. So ang maf'ulun fihi at maf'ulun bihi, tandaan ninyo always yan mansub. Always yan sa taas. Always patha. Nakuha niyo Hinayon, bakit sa patha? Opo. Kasi kung hindi siya maf'ulun fihi, maf'ulun bihi, naib, secretary o assistant ni ayam. 5 days.
supposed to be yan, pwede mong days dyan. Pag inalis mo ang ano, nagiging ayaman, nagiging days. So pumalit siya, kaya siya naging patha. Huwag nyo nung unang pansinin yan. Okay, next, last na. Kasi 9 na. Ito na, sa 9. So dito, hindi. Dito, ang mas malakas dito, ang mas malakas o mas mainam, kailangan mo dito ay maf'ulun bihi. Kailangan dito ay maf'ulun bihi. Kaysa sa naib, maf'ulun fihi. Sinong gustong magtanong, bakit mas malakas dito ang maf'ulun bihi? Bakit? Bakit ko sinabi mas mainam ang maf'ulun bihi dito kaysa naib maf'ulin fihi? Bakit? Kasi siya po yung tatamaan ng gawa Direct ng object. Abu Ahmad. Kasi? Bakit? Direct object ng address, Ustad. Okay. Kasi direct object? Dahil dito, meron na tayong adverb. Ang fil usbu. Nag-aaral ako sa bawat linggo. So, ito na yung adverb natin. So, may adverb na tayo. So, dito mas malakas na siya ay maf'ulun bihi. Adverb na. Ano gusto mo? Dalaw-dalawang adverb ka meron. So, adrusu fil usbu khamsata. Kasi pwede mo rin yung baliktarin eh. Adrusu khamsata ayyam. And then dito mo ilagay ang fil usbu. No problem pag ganituhin mo. Kaya mas matibay o mas malakas kapag ginawa mo na tong maf'ulun bihi, object. Nakuha niyo ang ano? Bakit ko ginawa yon? Dahil meron na tayong adverb. Nakuha niyo? Okay, next. Sino sinabi rito nagpresenta? Si Auntie Roema ba yun? Adrusu fil Sa number 5, sino nagpresenta? Si Auntie? Ako po, Ustad. Yali, Auntie Roema. And then, ang assistant mo, si Hajar. Yala, Auntie Roema. Adrusu fil yaumi khamsa isasin. Aywa, tingnan nyo dito si Auntie. Nilagay niya khamsa, hindi khamsata. Khamsa. Okay, ngayon. Sinong nagsasabi ng correct? Like. Kapag sa tingin nyo correct, like. Si Hajar, correct daw. Si Ungi group, correct daw. Manisan group, tama o mali? Wala, nasa gitna ang Manisan group. Yung iba wala, nasa gitna din. Sabi ni Auntie Roema, nag-aaral ako sa bawat araw, khamsa. 5 periods. 5 periods. Ang next na tanong ko, ano ang singular ng hisas? Sinong nakakaalam? Singular ng hisas. Kasi ang hisas, plural, periods. First period, third period, second, third, fourth, fifth. Ano ang singular ng hisas? May tamang butas siya, Ustad, di ba? Ano ang singular niya? Kailangan yung alamin mo ng singular. Hasatun. Hasatan. Hissatun. Ang plural niya hisasin. Ang singular niya hissatun. Okay, ngayon, baka may idea na kayo kung tumama ba si Auntie Roema o mali. Yala, like. Palakpak. Correct, like. Pag mali, palakpak. Lalagyan din ng tamarbutan yung Ustad, di ba? Dahil opposite gender sa dapat ng Dahil 1 to 5 lang yung ginamit niya. Okay. Reason ni Auntie Mimi, Manisan Group, anong reason nyo? Ba't kayo pumalakpak? Dapat siguro, Ustad, khamsati. Khamsati. Okay. Auntie Mimi,
May wala kang angal doon sa ano? Sa ka-partner mo? Dapat Khamsa? Khamsata, khamsati. kasi mas ano to, mudhakkar yung khamsata. Dapat khamsatante. Yung hisasin. Opo. Okay. Yun ang idea ng Manisan Group. Okay, Ungi Group. Hindi na kami magkasundo dito, Ustad. Hindi na. Okay, magkawaya. Yala. Ungi Group. Tama na po yung yung khamsa kasi po di ba siya dapat yung opposite gender siya. Opposite gender. Khamsa and then hissatin. Ang hissatin, di ba may ta o hissatun and then khamsa ang ginamit. Ngayon, yung opinion naman ni Pastor Han, dapat daw khamsi. Ano ba sabi niyo, Pastor Han? Khamsati. Khamsati daw. Dapat khamsati. Anong masasabi Sabi mo ko doon? khamsati. Khamsati daw, Ungi. Ano naman ang defense mo doon? Patha ba o kasra? Patha lang siya, Ustad. Ano ang reason mo? Bakit patha? Maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi. Sabi ni Bro Ahmad, maf'ulun bihi. Hinayon. Idea? Pero Maf'ulun po. Katulad lang ng nasa itaas po. Tulad ng nasa itaas. Ang Tama tamang po. answer, tulad ng nasa itaas. Kasi meron na tayong adverb. Adrosophilyum. Araw. Bawat araw. Khamsa hisasin. Bakit walang ta? Kasi may ta na dito. Kasi ang singular niya, di ba may ta? O, kaya ito ay muannath. Babae siya. Kailangan ang number mo ay lalaki. Tulad ng sinabi ko, kapag 3 to 10, kailangan opposite gender. Di ba may ta na? Dapat dito walang ta. Ano yan? Sino may tanong? Robredo. Sa plural siya, dapat kung plural, magiging masculine na siya o feminine pa rin? Hindi, doon mo titingnan yung gender niya sa singular. Okay. Sa singular natin titingnan ang gender. Okay. Tulad ng Ustad, ayam. tanong ko lang po. Masalalim. Ustad, tanong ko lang po uli. Kanina po yung, pakiulit po yung 3 to 10? Ang 3 to 10, yung rule po kanina. ang 3 to 10 sa lalima, kailangan magka-opposite sila ng gender ng kanyang binibilang. Sa origin titingin. Opposite gender. And then tingnan mo yung binibilang mo kung ano ang gender, pagtingin mo ng gender, paano mo siya tingnan? Sa singular niya. Tulad sa ayam, tingnan mo siya sa yaum. Sa singular niya, yaum. Opo. Wala siyang ta marbuta, ibig sabihin siya ay lalaki. Dito, hisas, ang singular niya ay may ta marbuta, ibig sabihin siya ay babae. Ngayon, kailangan ang number mo ay lalaki. Ang lalaki. Kuha niyo? Dito naman, walang ta. So, kailangan ang number ko, merong ta. Auntie Mimi. Ustaz, always ba yun ganun, Ustaz? Kailangan bumalik ka sa singular? Opo, Auntie. Para makita ko kung muannat siya or mudhakkar? Opo, Auntie. Opo. Kailangan laging tingnan ang singular niya? Opo. Sa singular tayo magbabase ng gender. Hanapin namin yung singular. Auntie Royman. Mga bago magsagot dito sa Pag 3 to 10 lang, siguro. 3 to 10 lang ang applicable dyan. Ganon din, Ustad, yung tanong ko, parang yung tanong din ni Mimi. Ganon, Auntie. Kailangan natin magbalik muna saan? Sa singular para ma-distinguish natin kung anong gender siya meron. Kung saan siya nakasali. Okay, wala nang tanong. Bukas mag-start na yung takbir natin. Bawat isang araw, isang question. Sa WhatsApp natin. Mag-abang kayo. Bawat araw, merong isa. Sagot namin Arabic, Ustad. Arabic. Isulat nyo sa Arabic and then ano nyo yun? Ano tawag dito? Basahin. Ano namin yung audio, Ustad? Yung audio nyo, siyempre, audio yun.
Okay. Kasi ang pagsulat, makikita natin doon yung ma-improve natin yung writing. Although ano ba, ay spelling, sorry, sa spelling. Kasi pag sinulat mo, madali mong maalala yung spelling niya. Sa audio naman, ma-improve mo yung pabilisan para mabilis yung pagbasa mo at pag-intindi. Inshallah, mga ano lang yun. Kung hindi busy, gawin. Kung busy, anong magagawa natin? Ano lang tayo dito? Anong tawag dito? Parang part-time lang natin to. Kaligayahan lang natin. Tambayan. Ito yung tambayan natin gabi-gabi. Nakuha? Ustad, inshallah po. Nenet, wala ka ng keyboard dyan, Nenet. Nandito po. Nanikinig lang. Nandito ka. Wala kang tanong, Nenet. Wala naman po. Nangangapa pa. Present. Okay, pag gano'n, inshallah, ganyan talaga yan. Makinig lang, makinig. Kung mayroon kayong alam, i-try nyo. Ganun lang, try and try. Lahat naman tayo dumaan sa ganito. Inshallah, Ustad. Ang malulugi yung hindi na nagtatry o yung wala na dito. Ilan na lang tayo natira? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 30 na lang. Kahit nag-ano pa yan, nanonood pa live sa Facebook, iba pa rin yung nandito siya, nakikipag-communicate, di ba? Nako-question siya, natatanong, ganyan. Magkaiba pa rin pati yung nanonood ka lang ng live. Di ba? May pinagkaiba, Ungi? Si Ungi yata nagsabi sa akin noon eh. Magkaiba, Ustads, yung nag-review ka lang, ni-review mo lang sa live o sa FB kaysa yung nasa Zoom ka, ganyan. Okay. Tama, Ustad. May iba yung iba yung feeling pag nanonood ka lang sa live. Iba no? Gusto mong sumagot, hindi ka naman naririnig. Gusto mo magtanong, wala kang maitanong. Magtanong, hindi makapagtanong. Hindi kayo makapagtanong. Yun ang problema. Hindi masasagot. Si Mujahid. May tanong ka, Mujahid? Wala naman, Ustads. Pinindot lang ni baby. Okay, jazakumullahu khairan. Inshallah, see you on Monday. Exam niyo sa Monday, ano lang, Bye na raw, bye na. 45 items or 50. 50 to 45. Sa anong oras po? Same hour, same time. Inshallah. Sa Google Classroom pa rin po ba, Ustad? Yes, Google Classroom pa rin. Multiple choice, Ustads. Multiple choices lang. Ayaw ko kayong pahirapan eh. Alhamdulillah. Okay? Allahu khairan, Ustad. Allah khairan, Ustad. Kala ko fill in the blanks eh. Wag na. Mahirapan ka, Mujahid. Nakalaki, Ustad. Okay, jazakumullahu khairan. Ano na tayo? Pwede nang mag-leave. Ang sinong mag-leave? Jazakallah, Ustad. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.